आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो हुकूमत को लेके हैं कि हुकूमत के जाने के इशारे क्या दिखाई देते हैं और नए सेटअप की बाज़गश क्या सुनाई दे रही है कि अगर नया सेटअप तश्कील पाता है तो उसके पीछे कौन से मुहर्रिकात होंगे और कौन सी दो जमातें बड़ी हिस्सेदार होंगी उस नए सेटअप में। दूसरी बात ये होगी कि IMF की डिमांड के ऊपर इस हुकूमत को मुश्किलात क्या हैं और नई बनने वाली जो सोच है उस सोच में तब्दीली क्या है। इस व्लॉग के अंदर ये भी बात होगी कि आज जो समातें हुई हैं उन समातों का क्या अहवाल रहा और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले अगर कोई एक हफ्ते का मंजरनामा देखें तो अदालतों से हर केस के अंदर रिलीफ मिलता हुआ ही क्यों दिखाई दे रहा है और दरखास्तें जो नई दायर हो रही हैं वो किन बुनियादों के ऊपर हो रही हैं। वफाकी हुकूमत जो है उसको क्या पैगामात अदालतों से जा रहे हैं और वफाकी हुकूमत अदालतों को पैगामात भिजवाने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रही है और जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है उसके पीछे वजूहात क्या हैं। क्या किसी नए बयानिए की तलाश है जिसको लेके आइंदा की सियासत होनी है, क्योंकि ये किसी भी हुकूमत को सूट नहीं करता कि वो हुकूमत में बैठे हुए इदारा जाती पॉलिसीज़ के ऊपर बात करे या इदारों को धमकियां दे या इदारों के अंदर कोई खलीज पैदा करने की कोशिश करे। इसी मंजरनामे को लेके इस व्लॉग के अंदर बात होती है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मंजरनामा देखें तो वहाँ से जो पैगामात भिजवाए गए हैं और जो यकीन दहानियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करवाई गई हैं। कल की अगर बात करें तो कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये बात करते हैं कि काबीना को आप अदालत में बुलाना चाहते हैं तो ये मुनासिब इकदाम नहीं है, आप इस तरह के रिमार्क्स ना दें। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से कहा गया और पैगाम किसको भिजवाया गया? जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब को, जो अहमद फरहाद गुमशुदगी केस के हवाले से जिन्होंने ये रिमार्क्स किए थे कि वज़ीर आज़म को भी तलब किया जा सकता है, काबीना को भी तलब किया जा सकता है। तो उन्होंने जो इशारे दिए थे तो उसके रिबटल के तौर पे आके आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये बात की। तो जब तारड़ साहब ने ये बात की है तो एक बिल जो है वो पेश किया गया है कौमी असम्बली में। वो बिल किसकी जानिब से पेश किया गया? नूर आलम खान साहब की जानिब से। और नूर आलम खान साहब किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? जमीयत उलमा इस्लाम फे से। एक बिल जो है वो हुकूमती ओहदेदार की जानिब से पेश किया गया पंजाब असम्बली के अंदर। अब ये दोनों तरफ, एक तरफ अदालती मंजरनामा और दूसरी तरफ सहाफती मंजरनामा, यानी अगर उसको रिपोर्ट किया जाता है और रिपोर्ट में कुछ हकायक जो है वो उस तरीके से शवाहिद की बुनियाद के ऊपर आप सच साबित नहीं कर पाते तो उस पर भी एलिगेशन लगेंगे। तो ये दोनों को बराबरी की बुनियाद पर रख के चलाया जा रहा है। तो इसमें हुकूमत क्या बैकफुट पे जा रही है या हुकूमत को ये लगता है कि आखिरी सांसें हैं और जिस हद तक वो लंबी सांस ली जा सकती है वो लंबी सांस लेके अपना कोई ना कोई नतीजा मुरतब कर लें, कोई ना कोई नया नैरेटिव बाय कर लें ताकि हम अवाम को वो बेच सकें। ये हुकूमती तरजीहात हैं। तो अब इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समात की बात करते हैं। जो टेरियन वाइट केस है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ, उनकी नाअहली के लिए जो दरखास्त दायर की गई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबैना बेटी टेरियन जेड वाइट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली दरखास्त पर समात की। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोथा ने दलाइल दिए। नईम पंजोथा ने कहा कि ये मामला पहले ही हो चुका, फैसला वेबसाइट पे अपलोड भी हो चुका था और फैसला वेबसाइट से हटाने के बाद प्रेस रिलीज के जरिए दोबारा बेंच बनाया गया, क्योंकि ये फैसला पहले अपलोड था जिसमें एतराज 2 जजेस की जानिब से उठाया गया था कि ये केस बन ही नहीं सकता। ये बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुआ और फिर कुछ अरसे बाद इसे रिमूव भी कर दिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नईम पंजोथा से सवाल किया कि आप कौन हैं, आप इस केस में वकील हैं। उस पर नईम पंजोथा ने बताया कि मैं प्रॉक्सी काउंसिल हूं। 6 जजेस के खत में भी इस केस का जिक्र है। अदालत ने कहा कि 2 जजेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने इस मुतल्लिक राय दी है। उस पर हामिद अली शाह साहब ने कहा कि ये 2 जजेस की राय थी, चीफ जस्टिस के उस फैसले के ऊपर दस्तखत मौजूद नहीं थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि बेंच के 2 मेंबर्स ने कहा कि दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं है, इसको खारिज किया जाए। एक मेंबर के दस्तखत ना होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, वो तो 2-1 के तनासुब से फैसला है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। हामिद अली शाह साहब ने कहा कि आप एक तारीख दे दें ताकि मैं मुआवनत कर सकूं। इस पर जस्टिस तारिक साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि जो दरखास्त खारिज हो चुकी है उसमें आपको कैसे रिलीफ दे दूं। वकील दरखास्त गुजार हामिद अली शाह ने कहा कि मुझे मुआवनत के लिए कुछ वक्त चाहिए, मैं फैसला देखकर ही अदालत की मुआवनत कर सकता हूं, बसूरत दीगर मैं मुआवनत नहीं कर सकता। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस मौके के ऊपर कहा कि 2 जजेस जो हैं वो अपना फैसला दे चुके थे, वो फैसला
آج سر بمہر لفافے میں سب کے سامنے کھولا گیا۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی نااہلی کے لیے درخواست جو ہے وہ پہلے ہی بینچ خارج کر چکا ہے اور اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ پہلے ہی آ چکا ہے، تو اس بنیادوں کے اوپر اس درخواست کو خارج کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے گزشتہ کیسز دیکھنے، ایک توشہ خانہ کا کیس، اس سے الگ ہوئے، پھر جلاؤ گھیراؤ کا کیس، اس سے بری کر دیا گیا، پھر اس کے علاوہ عدت کا کیس، اس کے اندر کیا فیصلہ ہے یا کیا ریمارکس ہیں، پھر جو دیگر کیسز ہیں ان کو لے کے بات کیا ہو رہی ہے، یعنی سائفر کا کیس، یعنی سائفر کی آج سماعت ہوئی تو اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ ریکارڈنگ کی کس نے تھی، تو اس کے اوپر بھی سوالات ہوئے کہ ریکارڈنگ کرنے والے پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ ریکارڈنگ کی گئی ہے، تو آپ ویسے دوسری باتیں لے کے اسے شواہد کے طور پہ بیان کر جاتے ہیں۔ اب یہ عدالتی منظرنامے میں جہاں پہ حکومت کو یہ لگ رہا ہے، کیا حکومت کو یہ ٹسل بازی کرنی چاہیے؟ نہ تو بطور پاکستانی ہم اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہماری ایجنسیز کے اوپر کوئی بات کرے اور یہ کہا جائے کہ وہ غیر قانونی کام کرتی ہیں، نہ تو ہم اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ججز کے اوپر کوئی بات کرے اور کہا جائے کہ یہ کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں، یعنی حق کی سائیڈ نہیں لے رہے، نہ تو اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں جو حکومتی بینچز سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپوزیشن کو دباتے رہے اور اپوزیشن صرف اپنی ہی جنگ لڑتی رہے۔ ہم عوام کا کیا ہوگا؟ ہمیں بحیثیت قوم اپنے تشخص کو بحال کرنا ہے۔ دوسری طرف دوہری شہریت والے شخص کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج بنانے پہ پابندی کا آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے قومی اسمبلی میں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رکن نور عالم خان نے انہوں نے نجی آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروایا اور بل کے تحت دوہری شخصیت کے حامل شخص کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج تعینات کرنے پہ پابندی ہوگی۔ بل میں آئین کے آرٹیکل 177، 193 اور 208 میں ترامیم تجویز کی گئی ہیں اور بل کے مطابق دوہری شہریت کا حامل جو شخص ہے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج تعینات نہیں ہوگا۔ دوہری شہریت والے عدالتوں کے افسران اور ملازمین بھی تعینات نہیں ہو سکیں گے، اور اسی بل کے متن کے مطابق جن ججز کی دوہری شہریت ہو وہ اپنے اصل ملک کے مفاد کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ آئین کے تحت ججز کی ریاست سے وفاداری کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو دیکھنا، پہلی پریس کانفرنس فیصل وابڈا صاحب کی، اسی کی بنیاد کے اوپر اسی کا تسلسل طلال چودھری صاحب، اسی کے تسلسل میں کامران ٹسوری صاحب، اسی کے تسلسل میں مصطفیٰ کمال صاحب اور اب نور عالم خان صاحب، انہوں نے اسی چیز کو لے کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بل منظور بھی ہو جاتا ہے تو پھر ایک سوال یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے بغیر کیا اس بل کی شکل میں آپ وہ چیزیں ختم کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ، بل منظور ہو جاتا ہے، اگر ختم بھی کر سکتے ہیں تو پہلے سے جو تعینات ججز ہیں کیا ان کو ہٹا دیا جائے گا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ ایسے موقعوں کے اوپر کیا حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ادارہ جاتی پالیسیز میں اختلاف پیدا کیا جائے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مغوی شاعر احمد فرحاد کی بازیاب کرانے کے لیے جمعے تک مہلت دی ہے اور عدالت کی جانب سے طلبی پر وفاقی سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے جبکہ سیکرٹری دفاع پیش نہیں ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے احمد فرحاد کی بازیابی کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ احمد فرحاد کی بازیابی کے لیے جو بھی ہوگا وہ کریں گے۔ اس کا مقصد کیوں ہے آپ کو بتانے کا، اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ ریسکیو کریں گے یا ریکور کریں گے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا بالکل سب کچھ کریں گے۔ عدالت نے کہا آپ کو یقینی بنانا ہے کہ اسلام آباد سے کوئی بندہ اٹھایا نہیں جائے گا، اگر بندہ ریکور نہیں ہوگا تو یہ پھر ریاست کی ناکامی ہوگی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو لاپتہ افراد تھے ان کی بازیابی کے کیس میں ایک بات کی کہ کوئی کسی کی جانب سے پریس کانفرنس کرتا ہے تو کرتا رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، عدالتیں ان تمام چیزوں سے ماورا ہوتی ہیں۔ انہوں نے کس بارے میں بات کی؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کے بارے میں۔ اب ایک کیس سپریم کورٹ کے اندر ہے جس میں فیصل وابڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کو جواب دینا ہے، ادھر اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بارے میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو رائے دے رہے ہیں۔ اب اس پورے ماحول میں حکومت کیا بے بس ہے یا حکومت کے پاس نیریٹو بنانے کا یہ موقع ہے؟ ہمیں کس طرف کو جانا ہے؟ ہم متحمل نہیں ہو سکتے مزید کسی انتشار کے یا مزید کسی خلیج کے۔ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہمارے کسی بھی ادارے کے اوپر بات کی جائے، ہماری شخصیات کے اوپر صرف باتیں کی جائیں۔ ہمیں ادھر سے نکلنا ہوگا اور اس کے لیے اقدامات اور فضا پیدا کرنی ہوگی۔ لیکن فضا کیسے پیدا ہوگی؟ خیبر پختونخوا حکومت نے مفت ایئر سروس کا جہاز جو ہے وہ بھجوانے کی بات کی بشکیک میں بورڈنگ میں مکمل ہو چکی ہے، لیکن جہاز نہیں یہاں سے اڑنے دیا جا رہا۔ بشکیک ایئرپورٹ پہ بورڈنگ کے بعد طلبہ ڈپارچر لاؤنج کے اندر موجود ہیں اور
उधर के जो लोग हैं केपी हुकूमत के, वो ये क्लेम करते हैं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से जहाज को उड़ने की इजाजत नहीं दे रहे। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि आपको सिर्फ यहीं पे जवाब नहीं देना, आपको ऊपर खुदा की अदालत में भी जवाब देना है। आप सिर्फ जो सियासी इख्तलाफ होने की बुनियाद के ऊपर किस तरीके से जहाज़ों को रोक सकते हैं। वो कहते हैं फ्लाइट जो है एक पंजाब जानी है, एक सिंध जानी है, इधर भी आनी है, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, खर्चा हमने उठाया हुआ। हमें इस मोड़ के ऊपर बैठ के ये देखना है कि हमारे पास रास्ता क्या हो सकता है निकलने का। फैसल वावड़ा साहब कहते हैं कि हुकूमत खेल खेलना बंद करे और इदारों की हिफाजत करे, इदारों को बचाए। अब ये क्या कहा जा रहा है? हुकूमत को अदालत के मद्दे मुकाबिल लाने की बात की जा रही है या अदालत को किसी और इदारे के मद्दे मुकाबिल लाने की बात की जा रही है? हमने इदारों का अगर तहफ़्फ़ुज़ करना है तो उन गिरोहों से करना है जो गिरोह दरअंदाजी करते हुए मुल्क में बैरूनी प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। लेकिन ये तो हमारे अपने ही लोग हैं। हम ये कदूरतें दूर तो कर सकते हैं ना, ये मुनाफरत का खात्मा तो कर सकते हैं, हम इक़दामात तो उठा सकते हैं। वो इक़दामात उठाने का हौसला भी तो पैदा करना होगा, उसके लिए वैसी फजा भी तो बनाना होगी। ग्राउंड हम बनाने को तैयार नहीं है और हम बातें दूसरी तरफ की करते हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत जिन मुश्किलात के शिकार है, IMF की जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को देखते हुए अगर मुस्तकबिल की हिकमत अमली को अपनाया जाए और देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खामोशी और हुकूमत की तरफ से बयानबाजी की हिमायत ना करने की जो बातें हैं, उसमें सियासी पंडित ये राय रखते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी एक ऐसी चल रही है कि जिसमें ये हो सकता है और मुमकिनात में से है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुराने अपने उस मौक़िफ़ पर चल जाए जो हुकूमत बनने से पहले का था, कि वो हाथ मिलाना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि अगर आप हुकूमत नहीं बनाना चाहते तो हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना ले, बिलावल को वज़ीर आज़म बनने दें। लेकिन यह मुमकिनात में से है कि वो जो उनको मोहलत दी गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि आप विफाकी काबीना का हिस्सा बन जाएं, और उनकी तरफ से उसके ऊपर कोई भी गुड जेस्चर या पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया, तो वो पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो किसी और जानिब देने की बातें हो रही हैं। अब बैकडोर डिप्लोमेसी के नताइज क्या निकलेंगे? हुकूमत की ये इंटेंशंस जो हैं इस वक्त दिखाई दे रही हैं, इसका उन्हें हासिल क्या मिलेगा, ये एक सवाल है, और उसके लिए चंद हफ्तों का इंतजार। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।